Saa yetu inatimia dada. Karibu. Karibu sana. Karibu. Sijakuona bado. Napenda nikuone ukikaribisha rafiki yako. You are all welcome. You are all welcome. Karibu. Saa yetu inafika. Leo tutaongea usiupende ulimwengu. Haleluya. Kuna kitu nahitaji. Sawa, dakika moja. Nakutaka kwa hiyo dakika. Nakutaka usiende. Sawa, niko hapa. Karibu mpendwa. Saa yetu inafika, saa ya kumsifu Mungu, saa ya kumwabudu Baba, saa ya kumuinua aliye juu, saa ya kusema Baba, mimi niko hapa, saa imetimia Bwana. Haleluya. Karibu sana mpendwa. Leo nataka kuongea na wewe neno moja ya muhimu, neno moja ya maana. Inasema usiupende ulimwengu na vyote vyenye viko mudunia. Neno la Mungu linasema usivipende. Basi karibu sana rafiki yangu. Sawa. Naona itakuwa vizuri, tutaenda kuanza kabisa. Nina furaha sana kukuona, nina furaha sana. Sawa, tutaenda kuanza. Leo kama vile nimekuahidi, tutaongea neno la Mungu linasema usiupende dunia na vyote vilivyomo. Hiyo itakuwa mzuri sana. Let me make sure sauti yangu kama iko sawa. Ninakutaka mpendwa. Sawa, asante sana. Okay. Haleluya. Nimeona kama muda umefika, kama vile nilikuwa nimekuahidi ya kwamba leo tuna mada moja ya mzuri inasema usiupende ulimwengu na vyote vilivyo ndani yake. Baba mtakatifu, Mungu wa uwezo, Mungu wa mamlaka yote, ninakusifu, ninakutukuza, ninakuheshimu, nimelibariki jina lako kwa muda kama na huu. Baba, karibu sana uwe pamoja nasi, karibu sana Bwana. Naomba ututembelee, naomba utuguse, naomba utuponye, naomba utufariji, naomba utupe moyo. Baba, utuangazie na uongee pamoja na sisi. Baba, nimejiacha hata mimi mikononi mwako. Naomba ufahamu wa neno lako na uwezo wa neno lako utawale mahali pote. Nimemuombea huyu dada na muombea huyu baba mwenye kunifuata sai. Mungu, haijalishi fasi penyeko, nimejua neno lako halina mipaka. Basi zungumza naye, umfariji na umuongoze Baba. Naomba roho ya utiifu itawale katika neno la leo, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Baba tenda, Baba sema, Baba bariki, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Naomba mtoto wa Mungu moja mwenye kunifuata pale anisaidie kusema amen. Basi ndugu mpendwa, nimekwambia leo niko na neno moja ya mzuri sana.
ya butamu sana, ya kupendeza sana na ya kufurahisha sana. Ninatamani tu nisaidie unitumie hayo kwa mtu mmoja mwenye unamupenda. Kama unapenda neno la Mungu na kama umeshaokoka, na kuomba tumia video hii mtu mmoja. Najua utafanya vile juu kwa mtoto ya Mungu na unapenda watu wote wasikie neno la Mungu. Basi ubarikiwe kwa vile unafanya. Mungu akubariki. So bila kukawia, nakwambia kichwa cha neno la leo inasema usiupende ulimwengu na vyake vyote. Usiupende ulimwengu na mali yake yote. Ndio vile neno la Mungu linatuambia na ndio ile tutasoma leo. Lakini nitagusia habari ya tajiri moja ambaye anapatikana katika Biblia. So huyu tajiri, neno la Mungu linasema alimwendea Yesu, alafu tutasikia vile mazungumzo yake na Yesu ilikuwa. Naomba nifuate sana. Leo nitasoma, inaonekana kama vile nitasoma sana, lakini Mungu atasaidia tutaelewa wote. Luka 18 kuanza mstari wa 18 mpaka 30 au 30 au 30. Neno la Mungu linasema, kiongozi mmoja Myahudi alimuuliza Yesu, "Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kupata uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushuhuda wa uongo, waheshimu baba yako na mama yako." Yeye akasema, ule tajiri akamjibu Yesu akisema, "Haya yote nimeyazingatia tangu ujana wangu." Yesu aliposikia hayo akamwambia, "Unatakiwa bado kufanya kitu kimoja." Sasa nisikilize hapa. Hapo ndio peko mambo yote mimi nataka kuongea. Huyo mtu alimwambia Yesu, "Yale yote mimi najua." Na Yesu akamwambia, "Sasa unatakiwa kitu kimoja. Uza kila kitu ulicho nacho, wagawie maskini." Manake uzisha mali yako yote, vyote ulivyo navyo, basi upatie maskini, nawe utakuwa na hazina yako mbinguni. Alafu njoo unifuate. Sikiliza mstari wa 23. Okay. 23 inasema hivi, "Lakini huyo mtu aliposikia hayo alihuzunika sana, kwa sababu alikuwa tajiri sana." Yesu alipoona akihuzunika hivyo akisema, "Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni." Haleluya. Nisikilize. Wale watu waliposikia hayo, watu walikuwa pamoja na Yesu, walisikia Yesu aliposema hayo, wakisema, "Nani basi atakaye okolewa?" Yesu akajibu, "Yasiyowezekana kwa binadamu yawezekana kwa Mungu." Petro naye akamuuliza, "Basi sisi je, tumeacha vitu vyote tukakufuata wewe?" Yesu akamwambia, "Kweli nakwambia, mtu yeyote aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au watoto kwa ajili ya ufalme wa Mungu
ataipokea mengi zaidi wakati huu wa sasa, na uzima wa milele wakati ujayo. Haleluya. Baba, bariki tena neno lako, jina lako jitukuze kupitia neno hili, na usaidie neno kuvuta watu kwako na kutubu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtoto ya Mungu. Nisaidie kusema amen, na Mungu akubariki. Sasa nisikilize. Kama vile mnajua, mimi ni bienvenue leo, maana yake karibu simba. Na leo simba anataka kunguruma. Saa ya kunguruma inatimia. Haleluya. Sikiliza mpendwa. Kuna watu wawili, kwa hiyo hadithi ambayo nimesoma hapa. Kuna watu wawili. Kuna yule mtajiri mkubwa na Petro. Tajiri na Petro. Ni habari napenda unisikie vizuri, sababu tunapaswa kujua, wapendwa, huyu tajiri alikuwa kweli tajiri. Kama mtu Biblia inasema ni tajiri, ujue huyu mtu ni tajiri. Huyu mtu nia yake haikukuwa duniani, nia yake, haja yake ilikuwa ni aingie mbinguni. Haja yake ni kusema hata kwa siku ya leo, ingelikuwa leo kama iko na chunga kuja kwa Yesu ili anyakuliwe, njo nia iko nayo, na njo nia ya watu wote weko nayo siku za leo. Nisikilize. Sasa huyu mtu alimwendea Yesu, akamwambia, Bwana, basi mimi nifanye nini ili nipate kuishi na niingie katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, umejijua amri: usiibe, usizini, usiseme uongo, usishuhudie uongo, usitamani mali isiyokuwa yako, bla bla bla, mambo kama hayo. Huyo mtu akamwambia Yesu, Bwana, haya yote mimi nimeijua tangia zamani. Yesu akamwangalia na akisema, nenda kauzishe mali yako yote, alafu kuja unifuate. Huyo mtu akahuzunika. Sikiliza nikwambie. Kitu kilikuwa kibaya kwa huyu mtu, kitu ambacho kilikuwa kikwazo kwa huyu mtu, ilikuwa ni mali yake. Ni mtu anapenda watu, ni mtu anasaidia watu, ni mtu waibaki. Nisikilize vizuri. Ni mtu waibi, hazini, anaheshimu wazazi, lakini alikuwa na probleme moja. Tatizo yake ilikuwa ni utajiri ambao alikuwa nayo. Sikilize vizuri. Yesu akamwambia, wewe uko na tatizo moja, kuna kitu kimoja tu unatakiwa kufanya, na ukakifanya utapata uzima wa milele. Huyo mtu akatarajia asikie ni kitu gani Yesu atamwambia. Yesu akamwambia, chukua mali yako yote, nenda ukaiuzishe, alafu kuja unifuate. Huyu mtu aliposikia hayo akahuzunika, na akaona kwamba Yesu amemkwaza. Akaona kwamba Yesu anagusa mahali ya kupashwa kugusa. Akaona kwamba Yesu anagusa maisha yake. Akaona kwamba Yesu anamtakia mabaya. Akaona kwamba Yesu anamchukia. Na hapo akasirika na kaondoka kaenda. Unaona ndugu mpendwa, kuna sababu moja ya maana sana. Biblia iko inatuambia tuachane na mambo ya dunia, sababu tunapaswa kujua neno la Mungu lipo wazi katika Mezali sura 6 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, maana pale ulipo hazina yako ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Ni kusema fasi peko hazina yako, mahali peko mali yako, ndio pale patakuwa roho yako, ndio pale patakuwa mawazo yako. Ndio maana neno la Mungu liko nasema tujiwekee hazina mbinguni, maana huko mbinguni hakuna nondo, hakuna vidudu, hakuna wamwizi watakaogusa mali yetu. Lakini
ukaweka hazina yako duniani, ni kama unajichukia. Ukaweka hazina yako duniani, kuko bamwizi, kuko vidudu, na itapotea na utadumu nayo milele. Sababu ujue kwamba neno la Mungu liko wazi. Neno la Mungu liko wazi. Neno la Mungu liko linatuambia kwamba dunia itapita na mali yake yote. Sikiliza, dunia hii wewe uko naishi na mie itapita. Dunia haiko ya milele. Nisikilize vizuri. Dunia hii haiko ya milele. Hautaishi milele hapa duniani. Bongo. Huwezi kuishi milele hapa duniani. Dunia itapita, itatoweka. Dunia hii itatoweka. Muipambe vile munataka. Muipambe dunia vile munataka. Nasema dunia hii uipambe vile unataka na uipende vile unataka, lakini nakuja kuambia neno la Mungu linasema ya kwamba dunia haitadumu milele. Dunia itatoweka. Kuna siku moja vyote vitatoweka. Neno la Mungu linasema vile kunjiwa kama karatasi na hata alama zake hazikuonekana, ikapotea. Dunia na vyote vilivyo ndani mwake vitapotea. Nisikilize, sikiliza. Ndio maana neno la Mungu liko linatuambia kwamba usiupende dunia. Usitie hazina yako duniani. Wote wanaoipenda dunia, wakati dunia itatoweka nao watatoweka. Sikiliza vizuri mtoto ya Mungu. Nisikie vizuri. Vyote vyenye uko naona na macho yako mbili, vitu vyote, biwe vizuri, viwe vibaya, iwe vitu vya kukufurahisha, iwe vitu vyote vyenye uko na tamani hapa duniani, nakwambia vitatoweka. Vitatoweka, vitapita, havitadumu milele rafiki yangu. Haviwezi kudumu milele. Sikia mpendwa, hii ni neno la Mungu. Neno la Mungu liko wazi. Kuliawa watu wawili. Utajiri aliposikia kwamba Yesu anamwambia kaujishe mali yako, sababu ya hii mali unaweza kosa mbingu. Huyu mtu alihuzunika, na njoo vile wengi siku ya leo. Sikiliza nikwambie, kama unapenda dunia sana, maana yake haujui baraka ambayo Mungu haujui baraka ambayo Mungu ametayarishia watu. Mali ya dunia iko kama vile buchafu. Ukitizama Biblia, wangalie vile tutakavyokuwa baada ya kutoka mwa hii dunia. Hey! Sikiliza. Mungu akusaidie uelewe na uone baraka, utukufu, sifa, uzima na vile tutakavyokuwa baada ya kanisa kunyakuliwa. Nakwambia utachukia dunia, utaichukia sana. Na utasema nilikuwa fasi mbaya. Hakuna hata kitu kimoja kilicho duniani tunaweza linganisha na furaha na baraka ambao watoto ya Mungu wataipata. Biblia inasema vile tutakavyokuja, vile tutakuwa haijazihirishwa bado. Hey! Haijazihirishwa bado vile tutakavyokuwa wakati mwana wa Adamu atatokea mawinguni kwa kuja kuchukua kanisa. Nisikilize mpendwa,
wewe mwenye kupenda dunia. Sikiliza, asema wakati mwana wa Adamu atakuja mawinguni kwa kuchukua kanisa, Biblia inasema tutabadilishwa. Huu mwili wa kuharibika utakuwa na mwili wa utukufu. Tutabadilishwa, tutamfanana yeye vile alivyo, ndivyo tutakavyokuwa. Tutakuwa na mwili wa utukufu, tutakuwa na mwili usiokufa, tutakuwa na mwili usiojua machozi, tutakuwa pamoja na Bwana katika furaha. Sikiliza mpendwa, mtu asikudanganye. Kuna baraka kubwa ambayo Mungu eko na tayarishia walio wake. Kuna baraka kubwa. Sikiliza, neno la Mungu linasema dunia itapita, na ndio maana Yesu, Biblia inasema usiipende dunia, sababu ikatoweka na wewe utatoweka. Utaenda, utapotea vile dunia itapotea, na mbingu hautaiona. Fasi yako itakuwa sasa ni fasi ya moto. Usiipende dunia. Sikiliza nikwambie, Petro alisikia Yesu yuko anamwambia huyo tajiri ya kwamba ndio maana ni vigumu kwa watajiri kuingia mbinguni kuliko ngamia kupita kwa tundu la shindano. Iko rahisi kwa ngamia kupita kwa tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na watu walikuwa pale wakasikia, wakashangaa, wakamuuliza Yesu, sasa nani ataokoka? Yesu akamwambia, no, msiogope. Kinachoshindikana kwa wanadamu inawezekana kwa Mungu. Kisha Petro akasema, acha na mimi nihakikishwe kabisa kama niko njia ya bien. Akamuuliza Yesu, sasa Bwana, na mimi hapa mbona niliacha vyote? Niliacha vyote nikakufuata. Jua hapa nasikio kuna mwambia Bwana aache vyote na akufuate. Sasa mie sisi hapa tuliacha vyote, tutapata nini? Yesu akamjibu na akamwambia, mtu yeyote aliyeacha nyumba yake, mke wake, ndugu zake, wazazi zake, watoto yake, kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mtu wote aliyeacha vitu vyote ambavyo moyo wako unapenda hapa duniani kwa ajili ya Yesu, mtu wote aliyeacha kazi yake kwa ajili ya Yesu, mtu wote aliyeacha kiburi chake, maneno ya dharau, matusi yake kwa ajili ya Yesu, mtu wote aliyeacha ulevi kwa ajili ya Yesu, mtu yeyote aliyeacha kuzini na kudanganya watu kwa ajili ya Yesu, mtu wote aliacha uchawi kwa ajili ya Yesu, Yesu anasema atapokea mengi zaidi wakati huu wa sasa na uhai wa umilele wakati ujao. Sikiliza. Nisikilize. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Kama ulikubali kuacha dhambi kwa ajili ya Mungu, kama ulikubali kuacha vyote kwa ajili ya Mungu, sikiliza, Mungu ni mwaminifu. Mungu anajua, Mungu anakuona, Mungu eko na ahadi. Neno lake litatimilika juu ya maisha yako. Mungu atakulipa, Mungu atakupanguza machozi, Mungu atakutetea, Mungu atakufurahisha. Sikiliza, wakati unafurahi kumfurahisha Mungu, na kuambia Mungu atakufurahisha na wewe. Wakati unakubali kuacha bongo, wakati unakubali kuacha udanganyifu, wakati unakubali kuacha ulevi, wakati unakubali kuacha kuteta watu, kudharau watu, sikiliza nikwambie, neno la Bwana ni kweli na Mungu atakutendea tu. Atakutendea kwa baraka yako. Haleluya. Sikiliza, ukiwa na mtoto yako, batoto,
uko binadamu, ni kweli uko na watoto. Mtoto tu mwenye atakufurahisha sana, na kwambia utakuwa wakati moja unamletea zawadi, utamfurahisha. Sikia, neno la Mungu linasema, mauvais que vous êtes et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux. Asema hivi, nyinyi wanadamu wabaya ulivyo, na mnajua jinsi gani ya kupatia watoto yenu vitu vya mzuri. Mara ngapi Baba yenu aliye mbinguni atawafurahisha, atawapa Roho Mtakatifu, atakuinua, atakutetea, atakupa amani, atakupa baraka, atakupa kicheko. Mara ngapi wakati wewe mtu muovu unajua patia mtoto vizuri? Mara ngapi sasa baba yako? Sikiliza nikwambie, wakati unaamua kumfurahisha Mungu, Mungu naye atakukumbuka na wewe atakufurahisha. Petro alimuuliza Yesu, akamwambia, no Petro, usivunjike moyo. Kama ulikubali kuacha nyumba yako, mke wako, familia yako, vyote kwa ajili yangu, asema Yesu, utapata kwanza kwa dunia ya sasa, na katika ufalme wa mbinguni utavikwa taji la milele. Sikiliza, usichoke kumfuata Mungu na kumfurahisha Mungu. Haleluya. Usisahau, leo nakuja kuongea na wewe, usiupende ulimwengu. Usipende dunia na vyote vilivyo. Priority yako ikuwe Mungu. Sikiliza, niliwasomeaka kwele mahubiri ilipita katika Yakobo sura 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujiweka mwenyewe kuwa adui wa Mungu. Nasikia vizuri. Kupenda dunia unakuwa adui wa Mungu. Kupenda uasherati, kupenda pombe, kupenda bongo, kiburi, zambi zote, anasa za dunia. Sikiliza, kupenda pesa kuliko Mungu, umekuwa adui ya Mungu. Kufundisha mambo ambayo Biblia haikusema, umejifanya mwenyewe kuwa adui wa Mungu. Sikia, haiko mzaa. Haiko mzaa. Hapana kutia mzaa na hiyo kitu. Hapana kutia mzaa na hiyo kitu. Ujiangalie vizuri maisha yako. Sikia, mara 10 ni vizuri uwe adui kwa jirani yako, kwa rafiki. Hapana kuwa adui kwa Mungu. Nakwambia, sikiliza vizuri. Mara 10 uwe na adui yako, rafiki yako mwenye uko naona. Usikubali kuwa rafiki adui wa Mungu. Jifanye kuwa rafiki wa Mungu. Sikia vitu niko nakwambia, sababu hapo peko hatari juu ya maisha yako. Peko hatari, sababu hasira ya Mungu ikija juu yako, nani atakuokoa? Nani atakuja kukusaidia? Sikiliza mpendwa, ona, unajua maisha yako vizuri vizuri vizuri. Hata hapa niko naongea, unajijua vizuri. Unajua mwenendo wako. Unajua maneno inatokaka mkinwa chako, umeyajua vizuri. Umejua mawazo inakuwaka yanatawala mkichwa wako, unajijua vizuri. Mapicha unaangaliaka, mavideo unaangaliaka, fasi sauko fasi ya siri, unajijua vizuri. Na kama mwenendo wako, maisha yako haipatani na Mungu, sikia, umekuwa adui wa Mungu kama vile maandiko imesema. Na ukikuwa adui wa Mungu, hasira ya Mungu ikija juu yako, hapata kuwa mtu wa kukuokoa. Hakuna hata moja. Hakuna hata moja atakuja kukutosha wakati hasira ya Mungu ikawaka juu yako. Sikia, nikupe shauri moja. Ingelikuwa heri, fanya haraka iwezekanayo. Acha hiyo maisha unajua kwamba haimfurahishi Mungu. Sikiliza, naongea na wewe, nazoea sema, haubatiki kwa bahati mbaya kusikia video hii. Mungu anakujua, anajua kwenye uko unanisikiliza sahihi, anajua mawazo ineko mkichwa yako, anajua kisha sai utaenda kufanya nini,
anajua mawakati ilipita ulifanya nini. Mungu anakujua vizuri, na ndio maana anataka nikuje nikwambie saa hii ya kwamba rekebisha maisha yako haraka iwezekanavyo kabla hasira ya Mungu haijakuja juu yako. Sababu neema na rehema ya Mungu iko wazi, iko available kwa kila mtu. Mungu anakutaka mpendwa. Usijifanye kuwa adui wa Mungu. Acha sasa nikuulize. Niko na maswali moja nataka kukuuliza. Unajua ya kwamba mtu akifanya dhambi, neno la Mungu linasema Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, but le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, na zawadi ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Sikiliza, nisikilize. Adam na Eva. Adamu alifanya dhambi ngapi ili Mungu amfukuze katika Jardin d'Eden, katika shamba la Edeni? Adamu alifanya madhambi ngapi? Sikiliza, ona, wewe mwenyewe unapenda dhambi na unakuwa unakumbatia vitu vyenye Mungu anakatala na unajua ni vya mubaya. Nisikilize vizuri. Adamu alifanya dhambi ngapi ili ifikie mpaka kiwango Mungu amfukuze Adamu mshamba la Edeni? Alifanya dhambi mbili? Hapana. Je, Adamu alifanya dhambi tatu? Hapana. 4, 5, 10? Hapana. Adamu alifanya dhambi moja tu. Alichukua tunda na akala. Basi. Sikiliza. Uko naishi mzambi sababu haujui hasara ya dhambi. Sababu haujui matukio ya dhambi. Haujui vitu ngapi dhambi moja iko inabomoa mu maisha yako. Haujui. Nasema haujui. Ungelikuwa unajua kama ingebadilisha maisha yako. Haujui Mungu akusaidie sana. Ungelijua kiwango, nivo ya laana yenye iko ndani ya dhambi moja yenye uko nafanya mu maisha yako. Sisemi dhambi 3, 4, 5. Nasema kazambi kamoja. Ungelijua mpendwa, kama ulishakimbia dhambi. Kama ulishakimbia dhambi. Dhambi moja inabomoa maisha yako, maproje yako, mipango yako, inabomoa ndoa yako, inaribisha tabia ya watoto yako, kizazi na vizazi mpaka vizazi vya 4. Sikiliza, njoo dhambi moja. Sikiliza, hapana kuchezea dhambi. Shetani ni mubaya, ni adui yako. Shetani hakupendaki. Sikia, shetani, ibilisi hakupendaki. Eko najifanya kama vile anakupenda. Nakwambia adui yako ni shetani. Ule mwenyeko nakia kukutia maneno ya kukubomoa, ya kukutenga na Mungu. Shetani ni adui yako. Banasema eko kama simba wa makali, eko nakula meno, akumanize, akutafune. Shetani, ona, hana na muzaa ya kufanya na weye. Hakuna kizuri shetani atakuletea. Atakuletea maneno ya sukari, lakini ndani muko sumu kwa ajili ya kukutenga na Mungu na kukubomoa maisha yako na kubomoa mipango yako na ya familia yako yote. Ndio maana leo wengi weko wanalia na wajui shida zimetoka wapi. Mwisho muna accuse people, munakuwa munachongea watu. Sababu ya huyu mtu ndio maana niko hivi. Sababu ya huyu mtu ndio maana nimeteseka. Sikia nikwambie, acha nikwambie siri yenye ujuaki. Shetani hana na uwezo wa kuja kwa maisha yako hivi hivi. Hana na uwezo. Hana na uwezo mpaka Mungu amruhusu. Sikia, sikiliza.
Shetani hana na uwezo wa kuja kugusa mali yako au maisha yako, hana ile uwezo mpaka Mwenyezi Mungu amruhusu shetani kugusa maisha yako, ndio shetani atakuya kukujaribu. Nisikilize vizuri Niliwaambia kama mahubiri moja ilipita, peko siri kubwa kwa hiyo majaribu. Na mbele ya shetani kuja kukujaribu, Mungu anapasha kupima imani yako na kiwango cha ile majaribu. Imani yako ikakuwa ndogo kupita jaribu, Mungu ataipitisha pembeni na utapata hiyo jaribu. But imani yako ikakuwa juu, na hiyo temptation, majaribu ikija, inapasha kuwa chini kulingana na imani yako, na ndio Mungu ataruhusu hiyo majaribu kuja kwako, sababu Mungu anajua kwa uwezo ulio nayo ndani mwako unaweza shinda hiyo majaribu. Mungu anajua. Ni wewe peke unamwachia shetani. Ndio maana anakuchezea leo. Ndio maana anachezea maisha yako. Sikia, usipende dunia. Shetani hakutakii vizuri. Msikilize Mungu sana. Acha kupenda vya dunia. Mungu anasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na vyote vyene munatafuta hapa duniani, vyote vitanifata. They shall follow you. Vitakufuata vyote. Ona, ni Mungu anasema. Mungu, hapana mtu. Mungu anasema, wewe kazi yako, tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Mutafute kwanza Baba. Ona, bingine vyote Mungu atatenda. Anasema, angalia, Mungu anatupeleka munivo ya ndege. Anasema, angalia ndege wa angani. Hawana shamba, hawalimi, na wala hawavuni, lakini Mungu anawakulisha vizuri. Na hawana njaa, hawatumiki. Sikiliza, anakupatia mfano wa shamba. Asema, angalia shamba. Utenda fasi unaona mpori inangara vizuri, maua kabisa inenea mpori. Kwa fasi niliendaka nikaona pori moja, mafleur moja ya ajabu, maua inapendeza sana, na hakuna mtu alienda kulima pale. Mungu anakupatia mfano, asema kama vile vyote maua yanaota na magharibi yanakauka, inaishi vizuri, ndege wa angani wanakula kwa kushiba, mara ngapi Baba yenu wa mbinguni atawashughulikia nyinyi? Sikiliza, wewe uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu anakujua. Anajua maisha yako, anajua matatizo yako. Mungu anakujua. Nasema hivi, Mungu wa mbinguni anakujua, anajua shida yako, anajua probleme yako, anakujua vizuri. Mungu anakujua vizuri, rafiki yangu. Mungu anakujua. Tuseme nini juu usikie, mpendwa? Baba utusaidie. Ndio maana yako nasema, usipende dunia na vyote vilivyo ndani mwake. Usivipende. Usiipende. Sikiliza. Acha kwa nitoshe jasho, pardon, nasikia joto inanipita sana.
Okay, sawa. Mtanisamee sana, nilikuwa nakunywa maji. Mungu awabariki sana. Okay, sikiliza mpendwa. Kuna swali moja niko napenda nikuulize. Napenda unisikie hapa vizuri. Unajua mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake nini? Ukafanya dhambi moja tu, hapana mbili. Kama vile nikuuliza Adamu alifanya dhambi ngapi? Ukafanya dhambi moja tu, unaopoteza maisha yako mzima. Moja. Sababu neno la Mungu liko wazi, hakuna dhambi litakayorisi katika ufalme wa mbinguni, hata moja. So dhambi moja iko equivalent ya maisha yako. Dhambi moja inakupoteza uzima, inapoteza uwazi wako, inapoteza baraka yako, inabomoa nyumba yako, inabomoa ndoa yako, inapoteza nafsi yako. Dhambi moja tu, moja, kazambi kamoja. Sasa niko napenda nikuulize maswali fulani juu ya maisha yako. Sababu unanijua. Ya kwanza, unaipatia maisha yako valeur gani? No, nisikilize vizuri. Kama ukajiangalia mwenyewe, valeur gani, samani gani unapatiaka kuishi kwako, maisha yako? Je, unaweza penda gari kupita maisha yako? Unaweza penda nyumba kupita maisha yako? Unaweza penda pesa kuliko maisha yako? No, napenda unijibu. Chagua kimoja. Kama huyo tajiri, Yesu alimwekea vitu viwili. Anamwambia uzima wa milele au mali yako. Chagua kimoja. Sikiliza, hiyo ndio probleme tuko nayo. Hii masiku za mwisho. Watu wanapenda dunia kuliko hata maisha yao wenyewe. Sikia, Mungu anajua wakati amesema. Je, wakati mwana wa Adamu atakapokuja, ataikuta imani duniani tena? Anajua siku za mwisho watu watakimbia imani yao sababu ya kupenda dunia. Watu watajikataa wenye sababu ya pesa. Tunaishi kipindi cha hatari sana. Tunaishi kipindi cha mbaya sana. Nisikilize mpendwa, niko na mengi ya kuongea. Tunakuwa siku za mubaya sana. Kati ya uzima wako, kati ya roho yako na anasa ya dunia, chagua kimoja. Sababu unajua maisha yako. Wakati unaiba unaiba shindano moja, ni kama unafanya dhambi. Njoo nakuuliza, kati ya hiyo shindano moja na maisha yako na nafsi yako, kitu gani unakipatia samani sana? Kitu gani kiko kia valeur katika macho yako? Kati ya ulevi na maisha yako, chagua kimoja. Kati ya kuishi kwako na kuiba, chagua kimoja. Kati ya kuzini na maisha yako, chagua kimoja. Kati ya bongo na maisha yako, chagua kimoja. Kati ya kudharau watu na maisha yako, chagua kimoja. Basi kama unachagua uzima, basi mfuate Mungu. Kama maisha yako iko ya bei, mfuate Mungu. Msikilize Mungu, acha dhambi. Sikia, unajua ukachanga, Mungu atakutupa nje. Unasikiliza, ona, hapana kujichukia rafiki yangu. Hapana kujichukia juu ya nasa ya dunia. Hapana kuchukia maisha yako juu ya tamaa ya vitu vya dunia. Juu ya kupata vitu vya dunia uko tayari kudharau watu. Juu ya kupata kitu uko tayari kuiba. Uko tayari kuzini, uko tayari kuteta, uko tayari kufanya dhambi yote. Dhambi yote, hauna tena mipaka. Sikiliza, uko unajiua mwenyewe. Ni kama vile uko unajichinja mwenyewe.
kati ya uzima wako na anasa ya dunia, chagua kimoja. Wengi sababu mnachagua dunia, ndio maana shetani yuko na michezea. Ndio maana shetani anamichezea kama kabumbu. Ndio maana mko naishi maisha ya mateso. Ndio maana mashida zitoki ndani ya maisha ya wengi. Unafanya hivi havikamati. Sikiliza, wakati mwanadamu anaamua kumtia Mungu kando, ujue kwamba maisha yako nayo itakuwa kando. Wakati mwanadamu anachagua kumtia Mungu wa mwisho, ujue kwamba na wewe maisha yako itakuwa ya mwisho. Wakati mwanadamu anachagua pombe, anatia mbele, dharau anatia mbele, bongo anatia mbele, kiburi anatia mbele, tamaa za mali anatia mbele, tamaa za anasa ya dunia anatia mbele, ujue na wewe vile vile maisha yako inakuwa ya mwisho. Sasa maisha yako itakuwa ya mwisho. Lakini mtu yeyote anaamua kumtia Mungu wa kwanza, oh haleluya, yeyote atakayemtia Mungu nafasi ya kwanza mu maisha yako, na Mungu atakuweka wa kwanza, na Mungu atakuinua, na Mungu atakubariki, Mungu atakukumbuka, Mungu atakupanguza machozi, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakupa furaha, Mungu atakupa heri, Mungu atakupa utajiri, Mungu atapanguza machozi, Mungu hawezi kukusahau. Hakuna adui atasimama mbele yako wakati tu moja ukiamua kumtia Mungu wa kwanza katika maisha yako. Mungu ni mwaminifu. Muamini Bwana na umheshimu yeye. Muamini Bwana na umheshimu yeye. Muamini Bwana na umheshimu yeye peke yake. Hawezi kukusaulika. Mungu hawezi kukusaulika. Wewe na nyumba yako, mpatie Mungu nafasi ya kwanza mu maisha yako. Mpatie Mungu nafasi ya kwanza. Mpatie Mungu nafasi ya kwanza. Mpatie Mungu nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako. Utaona vile Mungu anakuwa mwema. Utaona. Sababu ya kupenda dunia na kuwa unampatia Mungu nafasi ya pili. Wengi mko nanisikiliza, nafasi yako ya kwanza mu maisha yako. Sikia, kitu chenye unakipatia valeur sana mu maisha yako kinabebaka muda mingi sana mu maisha. Sababu time iko equivalent ya maisha. Wakati ni pamoja kama vile maisha. Na kitu keneo na kipatia samani sana, kitu ambao kinakuwa cha kwanza mu maisha yako, hiyo kitu kitakubeba muda sana. Kitu kienona kiko kia valeur, kitu kama iko hazina yako, hiyo kitu utakipatia muda sana, na ndio kitakuwa cha kwanza. Ndio maana neno la Mungu linasema, pale palipo roho yako ndio pale patakuwa hazina. Pale palipo hazina yako ndio pale patakuwa roho yako. Ni kusema hiyo kitu kitachukua muda sana mu maisha yako. Niko na swali moja napenda kukuuliza. Uko na saa 24, kitu gani kinabeba muda sana mu maisha yako? Na hapo utajua kama ni Mungu au kama ni anasa ya dunia. Na njoo utaniambia kama unampenda Mungu au hapana. Sikiliza, hapana kujidanganya. Mtu asikudanganye. Uko na saa 24, 24 heures du temps par jour, 24 hours a day. Mwile masaa 24, kitu gani kinakubeba masaa ya mingi? Na kile kiene kinakubeba masaa ya mingi njo hazina yako. Je, ni Mungu? Ni mambo ya Mungu? Au ni tamaa zako au anasa yako? Wengi ambao mko nanisikiliza ni telefone. Wengi telefone inakuwa Mungu wako. Simu inakuwa Mungu wako. Tangia asubuhi mpaka usiku uko natumikisha telefone yako masaa mangapi? Na uniambie saa ngapi uko mbele ya Mungu? Niambie saa ngapi uko nafanya mapenzi ya Mungu? Na saa ngapi uko ku telefone? Utoke mwa hii app, ukamate WhatsApp, ukamate Instagram, ukamate bingine bene unajua,
na bienye uko unaangalia sio neno la Mungu, ni vitu vya dunia, anasa ya dunia, vinakubeba muda mrefu. Sikiliza, siku zinaisha na Yesu eko karibu kuja. Ni wakati wa kumpatia Mungu wakati. Ni wakati wa kumpa Mungu muda wako. Ni wakati wa kumwachia Mungu maisha yako. Sikiliza rafiki yangu, tulalamike namna gani? Yesu eko karibu kuja. Yesu eko mlangoni, anakuja. Yesu anakuja sasa hivi. Sijue kama utanisikia mpendwa. Sijue kama utanisikia. Basi niruhusu tena nikunywe mai kidogo. Niruhusu tafadhali sana. Okay. Watu wa Mungu, hivi nimekuja sana. Sawa, asante sana. Mungu awabariki sana. Sawa, mnisamee, nilikuwa nasikia hamu ya mai. Nilikuwa na hamu ya mai sana. Nilifaleni kunywa mai, nisikia kola langu linanikauka sana. Haleluya. So nilikuwa nasema kwamba Yesu anakaribia kuja. Haiko wakati wa kupenda anasa ya dunia. Haiko hiyo wakati. Hii ni wakati wa kumpenda Mungu na kupenda neno lake na kupenda vyote vya Mungu. Neno la Mungu liko natuambia wazi ya kwamba dunia itapita na mali yake yote. Na kwa hivi mimi nakuwa kumwisho, mimi nataomba na mtoto wa Mungu mmoja. Kama utaniruhusu, tutaenda kuomba mimi na wewe, na tutaenda kumanizia pale. Hivi tutonana tena siku ya posho ijayo. Kwa kweli usiondoke. Napenda niombe na wewe rafiki yangu, sababu hii ni muda mzuri Mungu ametupatia mimi na wewe. Usiondoke, natafuta kuomba na wewe, sababu nina mengi sana ya kuzungumza na wewe, lakini naona tutaachia hapa kwa maana ni mengi sana. Kwa kuwa watu wanapenda dunia sana. Na sababu ukapenda dunia, sikia, utakuwa naongea tu ni mambo ya dunia. Dunia ikishatawala roho yako, ujue kwamba mambo ya dunia tu ndio itakuwa katika kinywa chako. Wakati ukasirika, ni mambo ya dunia, mambo ya kuvunja watu. Ukakuwa na watu wenye hawamjui Mungu, ni mambo ya dunia tu ndio utaongea. Sikiliza nikwambie rafiki yangu, tunakuwa siku za mwisho na ni wakati sasa wa kupenda mambo ya mbinguni. Inua macho yako kwa Bwana, inua macho yako mbinguni. Ni wakati wa kuangalia sasa, Baba, wataka nifanye nini ili wakati utakuja mimi nikuwe tayari. Kama huyu tajiri ambaye tulie msoma siku ya leo, alileta mfano mzuri. Ijapo aliposirika, ijapo aliwaka asira, Luka sura 18 kwanza mstari wa 18, ijapo alisirika, lakini alikuwa na nia ya mzuri, alikuwa na nia ya kuingia mbinguni. Sikiliza mpendwa, najua uko na nia ya kuingia mbinguni. Na vile uko na hiyo nia ya kuingia mbinguni, unatakiwa kitu kimoja, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na ujue kwamba mapenzi ya Mungu haiwezi kuwa kitu ya kukufurahisha kila siku. Kuna wakati mapenzi ya Mungu inaweza kuwa kinyume na vile wewe unataka. Basi timiza tu mapenzi ya Mungu, na hapo Mungu atakukumbuka. Napenda kuomba na wewe, ujue kwamba mtu wa Mungu, najua uko binadamu, kuna wakati unamkosea Mungu. Natafuta kuomba maombi ya kwanza. Napenda kuomba mimi na wewe ni kuomba msamaha. Ni maombi ya kuomba msamaha. Kama unajua
uko unanisikiliza saa hii, ikiwa unatambua kwamba mwenendo wako si sawa vile Mungu anataka, tafadhali mpendwa, niruhusu mimi na wewe tuweze kuomba na tuweze kumrudilia Mungu. Karibu sana mpendwa. Jiangalia maisha yako ya jana. Jiangalie vizuri. Jiangalie. Unaona kwamba neno la Mungu lasema hakuna aliye mkamilifu isipokuwa Baba mwenyewe. Ndio vile huyo tajiri alimuita Yesu mwalimu mwema. Yesu akamuita hakuna aliye mwema isipokuwa Baba mwenyewe. Najua uko binadamu na kuna wakati unaanguka katika dhambi. Basi kwa hiyo dakika nitapenda kuomba na wewe. Funga macho yako. Tutenda kumwambia Baba atusamehe. Unajua kwamba neno la Mungu linasema katika Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Unajua kwamba kupenda dunia nayo ni dhambi. Unajua hiyo. Unajua kwamba kusema bongo ni dhambi na inakutenga na Mungu. Sababu kuna watu wengi sana kusema uongo hawaogopi tena. Kwa nini? Walishakumbatia dunia. Na ukiwaambia sababu ya kutubu wanaona hasira kama huyo tajiri. Sikiliza, ni wakati wa kuacha vitu vya shetani. Mwachie shetani bongo yake. Mwachie shetani dharau yake. Mwachie shetani kiburi chake. Wewe ni mtoto ya Mungu. Mwachie shetani tamaa za dunia, tamaa za anasa. Mwachie shetani tamaa za pesa. Neno la Mungu linasema hakuna yule atakayetumikia mabwana mawili. Na leo hii mahali uko unanisikiliza, kubali mimi na wewe tuombe. Funga macho yako, basi tumuombe Baba. Sema, Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuja mbele yako na nikasema, Baba, unisamehe kwa dhambi zangu na kwa makosa yote. Kweli nimekukosea, kweli nimeenda mbali na wewe. Baba, unitakase niwe safi kwa jina la Yesu. Naomba kweli unioshe kwa damu yako niwe mweupe, usihesabu tena makosa na dhambi niliyotenda mbele yako, kwa maana maovu ni mengi. Kwa huruma yako Baba na kwa mapendo yako unisamehe dhambi zangu zote, unitakase niwe safi mweupe hata kuliko seluji, ukaniosha kwa damu ya Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Acha nikuombe mpendwa. Baba Mungu wa mapendo, naomba Baba rehema zako iwe juu ya ndugu yangu na kila mtu mwenye kunisikiliza. Baba umhurumie. Umejua ni binadamu eko na madhaifu yake. Kupitia huruma yako, kwa maana upendo wako ni mkubwa zaidi kuliko dhambi ya binadamu. Bwana, kwa ajili ya kazi ulifanya msalabani, tumetoa dhambi zetu mbele yako Baba na ya ndugu huyu. Umsamehe Baba, msamehe mtakatifu, umhurumie Baba. Ametaka aone uso wako, ametaka ingie mbinguni. Umhurumie Bwana. Usihesabu wingi wa makosa yake, usihesabu wingi wa dhambi zake. Baba, mahali eko na nisikiliza sai, naomba uguse roho yake na maisha yake. Baba, umubadilishe. Baba, umsamehe. Baba, umfanye awe mpya. Baba, umtendee tena mambo mapya. Mjenge tena upya Bwana. Kweli huruma yako yaonekane juu ya maisha yake, ukimtakasa kwa huruma yako, ukimtakasa kwa neno lako, ukimtakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Baba kwa huruma. Asante Baba kwa mapendo ya msalaba. Asante Baba kwa wema wako. Asante kwa makubwa yako. Uinuliwe Bwana. Na muombea ndugu yangu na kuombea baraka. Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu, akupe roho mpya ili upende neno la Mungu kuliko dunia. Akupatie roho ya unyenyekevu, akupatie roho ya kutulia, akupe roho ya upole, akupe roho ya msamaha. Mungu akuwezeshe, Mungu akushike mkono, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu aonekane katika safari yako, Mungu awe upande wako, Mungu azihirike katika maisha yako na apanguze machozi yako, akutetee makubwa. In the mighty name of Jesus. Kweli neema za Bwana ifuatane na wewe, baraka za Bwana iwe juu yako. Usilie tena kama zamani. Mungu atende makubwa, Mungu atende maajabu, Mungu aonekane. Na kutakia baraka ya kweli, baraka ifuatane na wewe katika ndoa yako, katika moyo wako, katika biashara yako, katika nyumba yako. Baraka za Bwana na amani za Bwana ipita
nayo ufahamu za wanadamu ifuatane na wewe. Na kutakia amani, na kutakia amani katika akili yako, amani katika moyo wako, amani katika ndoa yako. Neema za Bwana ifuatane na wewe. Mungu akuinue, Mungu akuinue, Mungu akuinue, Mungu akuinue katika maisha yako. Mungu akuinue kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akuonekanie, upendo wa Bwana uonekane juu ya maisha yako, katika ndoa yako, katika watoto yako, katika kazi yako. Mungu atende maajabu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Na Mungu akutenge awatenge waovu wote maishani mwako. Wote wenye kukutakia mabaya washindwe, waanguke kwa jina la Yesu Kristo. Maadui zako waanguke, wachawi waanguke, wote wenye kupanga mabaya katika giza juu ya maisha yako washindwe na waanguke kwa mitego waliotega kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ushindini wako, baraka ni yako, uwezo wa Bwana uwe juu ya maisha yako in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hautalia tena, sababu upendo wa Bwana ni juu ya maisha yako. Hautalia tena. Nasema Mungu abariki mikono yako, Mungu abariki mawazo na mipango ya akili yako. Mungu aiwezeshe, Mungu akutetee, akujibu sawa na hitaji yako, sababu Mungu ni mwema. Mungu akutetee. Baba, namwombea ndugu yangu huyu, umjibu Bwana, umuonekanie Bwana, umuonekanie Mungu wangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wende na amani ya Bwana, wende na baraka za Bwana, neema za Bwana zifuatane na wewe, baraka za Bwana ifuatane na wewe. Mahali pote utakuwa, uone ushindi, uone baraka, uone kuweza, uone furaha. Maadui wote waende mbali na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba na kuamini, na mimi na wewe tunasema amen, amen na amen. Basi kwa mimi kumalizia, rafiki yangu, niko na kitu moja nataka kuomba. Unisaidie tu kitu moja, share ya video, na zaidi tuonane tena siku ya posho na saa 6 ya hapa Houston, Texas. Basi Mungu awabariki nyote kwa jina la Yesu.